सेशन है, हमारा सेशन मिड में चल रहा है हमारे बच्चों का, तो क्या इसका हुकूमत के पास कोई सेकंड वो है, कोई लाहेअमल है इस बारे में कि जहाँ पर बच्चे मिड सेशन, फर्स्ट सेशन भी नहीं मिड में जा रहे हैं, तो मिड में मतलब ये कि एग्ज़ाम सेकंड टर्म एग्ज़ाम्स आएंगे, उनका क्या होगा फिर? ये मुझे एक प्रॉपर इसका हल मुझे बता दें, नंबर 1। फिर यहाँ पे है पख्तूनख्वा जनाब सुहेल आफरीदी साहब से मोतबाना मगर पुरजोर अपील करते हैं कि हैदराबाद के रिहायशी मकानात में कायम प्राइवेट तालीमी इदारों को फौरी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। वी नीड प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई किड्स एज वेल। मेरे बच्चों की प्रोटेक्शन का सवाल है, मेरे बच्चों की तालीमी प्रोटेक्शन का सवाल है, मेरे जो उनके जहनी नशोनुमा होगी उन पर क्या टेंशन नहीं आएगा, क्या वो बर्डनाइज नहीं होंगी कि अब क्या बनेगा जब ये स्कूल्स बंद कर दी गई ये हुकूमत, ये फिर हमारा बनेगा क्या? लाइक हमें भी एक दिस इज़ अ क्वेश्चन मार्क इन आवर चिल्ड्रंस फ्यूचर एज वेल। मतलब आप यहाँ पे एकदम ये कह दें कि जी यहाँ से ये चीज़ें उठाएं, ये स्कूल्स बंद कर दें, जाए अपने काम करें, तो फिर हमारे जो बच्चे होंगे वो किधर जाएंगे? मतलब उसका कोई है आपके पास कोई फौरी हल है, कोई मुस्बत हल है, तो वो हमें ज़रा बता दें। मेरे 4 बच्चे हैं स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उनका क्या बनेगा? मतलब अगर मिड सेशन में आप उसको बंद कर दें, तो मेरा सबसे अहम क्वेश्चन यही है कि क्या उनके तहलीमी और उनके जहनी उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला? क्या बच्चे वो फिर सोचेंगे क्या? मतलब इसका मुझे हुकूमत की तरफ से जवाब चाहिए, क्या बनेगा? क्या मेरे बच्चे ना एडेक्स में पढ़ते हैं, ना बीकन हाउस में, ना किसी और स्कूल में जिनको इन्होंने प्रॉपर इमारतें दी हुई हैं, प्रॉपर उनकी जगह है, सिर्फ कसूर मेरे बच्चों का है क्योंकि वो रेजिडेंशियल एरिया में स्कूल्स हैं, और क्योंकि ये उनकी कोई ख़ता है या हमारी ख़ता है? हमारे बच्चे कम पैसों में बेहतरीन तालीमी मौक़े उनको फराहम हो रहे हैं, क्या ये उनका कसूर है कि उनके कम पैसों में उनको अच्छी तालीम मिल रही है? दिस इज़ नॉट फेयर। यह मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ और इन सब हम जो पेरेंट्स बैठे हैं यहाँ पे उनके साथ नाइंसाफ़ी है, तो ये नहीं होनी चाहिए। और इसका कोई हुकूमत को कोई हल निकालना चाहिए कि इस तरह नहीं होता कि भाई आप चले, भाई उठे यहाँ से चलें। दिस इज़ नॉट द वे। जिस तरह ये सब कुछ उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया, वो तालीम के पीछे पड़ गए, तो ये आगे बनेगा क्या? फिर ऑलरेडी इतने सारे बच्चे जो हैं वो स्कूल से बाहर हैं, तो उनका कोई हल नहीं है, तो ये इनका क्या हल निकालेंगे फिर? जनाब फिर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हैदराबाद एक बड़ी रिहायशी टाउनशिप है जिसकी आबादी 2 लाख से तजावज़ कर गई है। इट्स मोर देन 2 लाख। हमारी ये टाउनशिप हैदराबाद की आबादी जो है वो 2 लाख से ज़्यादा है, इट्स मोर देन 2 लाख। तो लेकिन यहाँ सरकारी सतह पर सिर्फ 6 प्राइमरी स्कूल्स हैं, 2 हायर सेकेंडरी स्कूल हैं और 2 कॉलेजेस मौजूद हैं, जबकि सिर्फ 22 बाकायदा अलॉट शुदा प्राइवेट स्कूल्स हैं। ये तमाम इदारे इस बड़ी आबादी की तालीमी ज़रूरियात पूरी करने के लिए हरगिज़ नाकाफ़ी हैं। ये काफ़ी नहीं है हमारे लिए, क्योंकि मैं बीइंग अ मिडिल क्लास पेरेंट, मैं सिटी स्कूल, बीकन हाउस, IUI और FCA इनको अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं ये 23,000 और 30,000 का बिल नहीं दे सकती अपने 4 बच्चों के लिए, अलग अलग बच्चों का। आप खुद सोचें कि 30,000 पर बच्चा मैं किस तरह दूँ? मेरा तो ये अफोर्ड करना इस टाइम, वेरी सॉरी, मैं नहीं अफोर्ड कर सकती। हाँ, ये जो बाकी स्कूल्स हैं, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, जो ये रिहायशी जो हैं यहाँ पर, उनको अगर ये लोग बंद करें, जिसकी जो मैं मेरे जेब के मुताबिक मैं कर सकती हूँ अफोर्ड, तो वो आप बंद करेंगे, तो फिर ये मैं तो सॉरी, फिर जो ऑलरेडी इतनी कम रेट है, हमारी लिटरेसी रेट ऑलरेडी पाकिस्तान में, हमारे पख्तूनख्वा में यहाँ पर कम है, तो उसके आप इस बच्चों को भी निकाल दें, तो ये तो और भी माशाल्लाह फिर तबाही की तरफ हम जा रहे हैं। हमारे बच्चों का क्या यही मुस्तकबिल रह गया कि भाई नहीं, आप 30,000 रुपये बिल नहीं भरना, आप अल्लाह खैर से जाए यहाँ से। दिस इज़ नॉट फेयर डिसीजन फ्रॉम KP गवर्नमेंट, दैट्स व्हाट आई थिंक। ऐसे में रिहायशी मकानात में कायम प्राइवेट स्कूल्स हज़ारों बच्चों के लिए उम्मीद की किरण है। ऑब्वियसली ये हमारी उम्मीद की किरण है, दिस इज़ द ओनली वे। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ मैं ये बात करना चाहूँगी कि यहाँ पे सिर्फ हम मिडिल क्लास नहीं, बल्कि यहाँ पे जो बर्गर फरोश हैं, जहाँ पर यहाँ पे चाबी वाले हैं, यहाँ पे दूसरे जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास वाले जो हैं, उनके बच्चे भी आकर यहाँ पर आसानी से पढ़ सकते हैं। उनको फीस में क्या, उनको तो फ्री तालीम भी दे रहे हैं, लेकिन अगर आप ये स्कूल्स भी बंद कर दें तो फिर वो बच्चे किधर जाएंगे? क्या वो आप आसानी से कह रहे हैं हाँ जी हमारे गवर्नमेंट स्कूल हैं वहाँ पे चले? आपने गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत देखी है? देखिए आपने गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत। एक स्कूल में फेज 7 में जो गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ पर आप जाकर देखिए 1200 बच्चों पे 9 टीचर्स हैं। क्या ये इंसाफ है कि 1200 बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, उनके टीचर्स की तादाद बमाए हेड प्रिंसिपल के 9 है? तो इज़ दिस फेयर? ये मैं हुकूमत से ये क्वेश्चन भी मेरा है कि क्या ये मुनासिब है, क्या ये ठीक है?
عجیب سی ان اسکولوں کی فیس عام آدمی کی استطاعت کے مطابق ہے. یہی وجہ ہے کہ مستعد اور کم آمدنی والے خاندان اپنے بچوں کی تعلیم یہاں دلا رہے ہیں. یس obviously میں یہاں پر اپنے بچوں کو اس لیے تعلیم دلا رہی ہوں, یہاں پہ جتنے بھی ماں ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, کیونکہ یہاں پہ تعلیم فیس کم ہے. یہاں پہ سیکیورٹی کی فیس نہیں ہوتی, یہاں پہ کوئی اور دوسری فضول قسم کی جو فیسز ہیں وہ نہیں ہیں کہ جی نہیں آپ لیبارٹری کی فیس بھی دیں, نہیں آپ جا کر دیکھیں کسی دوسرے انسٹیٹیوٹ میں, وہاں پہ تو بچے کے بولنے کی بھی فیس ہوگی, بچے کے ہنسنے کی بھی فیس ہوگی, بچے کے اٹھنے کی بھی فیس ہے, بچے کے بیٹھنے کی بھی فیس ہے. یہ ادارہ ایسا ہے, یہ جو ہمارے پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس ہیں جو مختلف جو کہہ رہے ہیں کہ گھروں میں کھولے ہیں, یہ گھروں میں کھولے اس لیے کہ ہماری سہولت کے لیے. ہمارے بچے آج کل کی جس طرح کی چائلڈ ابیوز اور چائلڈ سیکیورٹی ہے, میرا بچہ, میں سیکیور فیل کرتی ہوں کہ میرا بچہ میرے سامنے والے اسکول میں جا رہا ہے, آئی فیل سیکیور. میرا بچہ وہاں پہ آسانی سے پڑھ سکتا ہے, مجھے میرے آنکھوں کے سامنے تو کم از کم ہوگا, تو میں اس کو تو دور اسکولز میں نہیں بھجوا سکتی. دس از دا تھریٹ فار مائی کڈز ایز ویل. تو یہ تو پلیز اس کے بارے میں حکومت سے یہی کہوں گی, درخواست میری ہے اور معتبانہ درخواست ہے کہ آپ پارٹی بازی کو چھوڑ دیں. آپ صرف یہ دیکھیں کہ آئی ایم اے پیرنٹ, اور یہ سب یہاں پہ جتنے بھی ہمارے ممبرز ہیں, بینگ اے پیرنٹ وی آر ریکویسٹنگ مسٹر سہیل آفریدی اینڈ دی کنسرن اتھارٹی ٹو پلیز ایکٹ اپون اٹ اینڈ پلیز بی سیریس اباؤٹ اٹ. کہ آپ فضول قسم کے جو ڈیڈ لائنس دے دیتے ہیں کہ یہ ڈیڈ لائن ہے. آپ یہ بھی تو سوچیں, اگر آپ خود تعلیم یافتہ ہیں تو آپ خود سوچیں کہ یہ مڈ سیشن ہے. مڈ سیشن میں آپ بچوں کو کہیں کہ اللہ اللہ خیر سے بھائی بیگ اٹھاؤ جاؤ یہاں سے. اچھا, پھر یہاں پہ ایک اور چیز جو میں نے خود نوٹس کی ہے, بینگ اے پیرنٹ, میرے بچے خود آ کے بتاتے ہیں کہ ماما آج تو لوگ آئے, دس از کالڈ ذہنی کیفیت کو آپ چیلنج کرنا بچے کے, کہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ پولیس اندر داخل ہو رہی ہے اور وہاں پہ جی بچوں کو اٹھا رہی ہے, پیرنٹس کو, یہ ٹیچرس کو دھکے دے رہی ہے, نکال رہی ہے. میرے سامنے یہ چیز ہوئی ہے, میں خود اس کی گواہ ہوں. تو پھر آپ اوپر سے آپ کربلا والا سسٹم اسٹارٹ کر دیں کہ پانی بند کر دیں, پھر اس کی بجلی کاٹ دیں, تو پھر اس کے بعد یہ پی ٹی اے والے صاحبان تشریف لے آتے ہیں اور اس کے فرنیچر باہر پھینک دیتے ہیں. بچے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور آپ یہ چیزیں کر رہے ہیں, تو اس کی ذہنی کیفیت اور کیا کرے گا, مطلب یہ تو آپ اس کو ٹینشن دے رہے ہیں. وہ گھر میں جا کے یہی اس کی کیفیت ہوگی کہ بس بھی ہمارا اسکول تو آج بند ہو گیا, اور جناب کیونکہ وہ تو پولیس آ گئی تھی وہاں پہ. تو یہ کون سا میسج جا رہا ہے, مطلب یہ آپ کوئی مارکیٹ آئی والا کوئی فلم بن رہی تھی, یا یہ کوئی جنگیر جانی کی فلم تھی کہ وہی بچے آ رہے ہیں, پولیس آ رہی ہے, اس کو اٹھا کے باہر پھینکو اور جی اسکول بند. دس از ناٹ ڈن, دس از ٹوٹلی ناٹ ایکسیپٹیبل ایز ویل, کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. یہ ہوا ہے, میں نے خود دیکھا ہے, اور میرے سامنے یہ چیز ہوئی کہ پی ٹی اے والے آئے ہیں, انہوں نے بچوں کو وہ کیا ہے, اور پھر پرنسپل صاحب کی بےزتی کی ہے, اور اس کے سامنے میرے سامنے سب کچھ ہوا ہے کہ بھائی پانی بند کر دوں گا, وہ پابندی کو بجلی پابند کر دوں گا. یہ کیا ہے, واٹ از دس؟